O sa City Misamis Occidental sa magtanong ka nato karon pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa AONC. Mayong adlaw ug kumusta May 29, 2026 para sa pinakalahing balitang asenso sa Ozamis sa Distrito 2 ug sa Misamis Occidental. This is Ozamis Today. ₱66 palarong pambansa 2026, mas asinso Norman Stars misidlak sa nasudong entablado, nagpasiggarbo sa Region 10. Norman Stars padayon sa pagdanag sa palarong pambansa. Region 10 nakasungkit na og 36 ka mga medalya. Gisiro ang kapin 79,000 nga bayronon. Magtutudlo sa Lanao del Norte, nagpasalamat sa tabang sa asinso Pinoy. Mas dako nga oportunidad sa turismo gitanaw sa Korean investors sa Misamis Occidental. Mga opisyal sa Misamis Occidental mitambong sa Local Governance Reform Convention sa Northern Mindanao. Gikan sa Lapok ngadto sa Kalambuan, napakongkreto nga dalan sa Kalabayan nagdala og kahupayan sa katawhan. Sa police report, suspek sa illegal nga droga na sikop sa Laman. Siyam kasashi sa gidudang shabu na kumpiska. Dahil sa lumotikson ang inyong tigbalita, ani ang mga detalye. 66 palarong pambansa 2026, mas asenso Norman Stars ni sidlak sa nasudnong entablado, nagpasigarbo sa Region 10. Ani ang report ni Angela Maya Kirante. Ingrande ug makasaysayanhon ang formal nga pagbukas sa ika-66 nga palarong pambansa 2026 nga gipahigayon sa Dato Lipos Macapandong Governor D.O. Plaza Sports Complex sa Prosperidad, Agusan del Sur adlong Domingo, Mayo 24, din anaa sa kapin sa 13,000 ka mga batanong atletang Pilipino gikan sa nagkadaiyang rehiyon sa nasod ang nagkatigom aron sa pagsaulog sa kultura, panaghigilaay ug espiritu sa sportsmanship pinaagi sa sports. Nagmarcha nga puno sa garbo ang delegasyon sa Northern Mindanao umas na ilhan nga mas asenso Norman Stars nga nagdala sa dakong dungog ug garbo sa rehiyon 10 uban sa labing maayong mga batanong atleta sa nasod. Aron masiguro nga ang mga estudyanteng atleta sa rehiyon 10 hingpit nga andam ug kumplito sa kahimanan alang sa maong kompetisyon, nagkahiusa og padayon nga nagtinabangay ang Department of Education Region 10 ug ang Regional Development Council 10 ubos sa pagpanguna ni RDC 10 Chairperson ug Misamis Occidental Governor Henry S. Waminal gikan sa pagpangandam hangtod sa aktual nga pagbiyahe sa mga atleta. Isip kabahin sa suporta, ang mas asenso Norman Stars athletes nakadawat sa ilang mas asenso bags, hygiene kits ug allowances atol sa distribusyon nga gihimo niadtong Mayo 23 sa Agusan del Sur. Gipahayag ni DepEd 10 Regional Director Dr. Ruth L. Fuentes nga ang mga gipaabot nga suporta ni RDC 10 Chairperson Waminal nakatampo og dako sa pagpalig-on sa moral ug kumpiyansa sa mga atleta samtang ilang gidala ang banner sa Northern Mindanao. Ang unang malampusong nakasungkit og gold medals alang sa rehiyon atol sa nagpadayon nga palarong pambansa mao sila Charles James Villapania sa Misamis Occidental sa sports nga 110-meter hurdles secondary boys ug si Peter John O. Nadira sa Bukidnon sa sports usab nga 110-meter hurdles elementary boys nga naghatag og dakong dungog ug garbo sa tibuok Northern Mindanao. Ug isip pag-ila sa ilang kadaugan og paningkamot, pareho nila nga nadawat ang 100,000
pesos nga cash incentives subay sa saad ni Governor Waminal aron madasig pa ang mga atleta sa Rehiyon 10 sa paghatag sa ilang labing maayong performance o pagtinguha sa mas daghang kadaugan. Ubos sa timang Unlocking the Future Through Sports, ang palarong pambansa 2026 magpadayon gikan Mayo 24 hangtod Mayo 31 nga wala lamang naghiusa sa mga estudyanteng atleta sa tibok nasod kundi nagsilbi usab isip plataporma sa pagpalambo sa mga kabatan-unan ug sa pagpalig-on sa espiritu sa sportsmanship, panaghigalaay ug panaghiusa pinaagi sa sports. Alang sa Uzamis Today, ako si Angela May Kirante. Salamat me. Norman Stars padayon sa pagdanag sa palarong pambansa Region 10 nakasungkit na og 36 kamang medalya. Good news ning report. Padayon nga nagpasundayag sa ilang talento, kahanas ug determinasyon ang Northern Mindanao Delegation o mas Asenso Norman Stars sa palarong pambansa 2026. Human nila masecure ang ikawalong pwesto sa partial ug unofficial medal tally base sa pinakaulahing update Mayo 29, 2026 alas 8 sa buntag nga napakita silang ligon nga abilidad batok sa pinakamaayong mga batang atleta sa tibuok Enesud. Kasamtangan nga nakatigom na ang Region 10 ug kinatibuk ang 36 ka mga medalya nga naglangkob sa siyam ka mga gold medals, 14 silvers ug 13 ka mga bronze medals. Bisan pa sa tensyonadong pakigsangka batok sa best of the best athletes sa nasud, padayon nga gipakita sa mas Asenso Norman Stars ang ilang kaligon ug determinasyon sa nagkadaiyang mga kompetisyon sa palarong pambansa 2026. Lakip sa mga naghatag og dungog sa One Asenso Misamis Occidental, pinaagi sa pag-angkon og gold medals, mao sila record breaker Cesar P. Manliguez sa triple jump secondary boys, Charles James Villapeña sa athletics 110 hurdles secondary boys ug si Elisha Ray L. Tungol sa wrestling cadets 54 kg category secondary boys. Siyang Facebook post ipadayag ni Manliguez ang iyang kinasing-kasing nga pagpasalamat sa tanang misuporta kaniya human ma-break ang record sa triple jump secondary boys, pinaagi sa impressive score nga 15.14 meters. Mitampo sab sa gold medal hall sa Region 10 sila Peter John O. Nadera sa SDO Bukidnon alang sa athletics 110 hurdles elementary boys, Davy Saibel Kapangpangan sa SDO Iligan City sa 50-meter butterfly swimming elementary girls, samtang sila Ryan John Utom ug Vladimir B. Mutya sa SDO Misamis Oriental nangibabaw sab sa Arnis individual double weapon elementary boys ug Arnis individual single weapon secondary boys. Nagpakitang gilas usabang delegasyon sa Northern Mindanao sa mga team events human masungkit ang gold medal sama sa synchronized espada idaga secondary boys, synchronized double weapon elementary girls ug taekwondo pomsei elementary boys category. Samtang mihakot sa silver medals ang delegasyon sa Rehiyon 10 sa mga kompetisyon sa swimming relay events, taekwondo, wrestling ug track and field, samtang ang mga natalang bronze medals nakuha sa mga athletic events sama sa table tennis, wrestling, tennis ug synchronized events lakip ang Arnis. Subay sa gisaad na Regional Development Council kun RDC 10 chairperson o Misamis Occidental Governor Henry S. Waminal, gidawat usab sa matag medalist ang ilang cash incentives isip pag-ila sa ilang paningkamot ug dedikasyon. 100,000 pesos alang sa gold medalist, 50,000 pesos alang sa silver medalist ug 30,000 pesos alang sa bronze medalist. Kini nga mga incentives nagsilbing pagdaig sa kakugi, disiplina ug walay hunong nga paningkamot sa mga athletes sa pagpasigarbo ug pagpataas sa banner sa Northern Mindanao sa nasudnong entablado sa sports. Samtang padayon nga nagtinguha ang rehiyon sa mas daghan pang kadaugan sa nagpabiling mga kompetisyon sa palarong pambansa 2026. Gizero ang kapin 79,000 nga bayro noon magtutudlo sa Lano del Norte. Nagpasalamat sa tabang sa Asenso Pinoy. May balik alas report si Angela May Kirante.
Usa ka magtutudlo nga taga-barangay Panuluon Sapad, Lanao del Norte nga si Ma'am Analiza Salupan, 43 anyos, ang mipadayag sa iyang hilabihang kalipay ug bug-os nga pasalamat sa Asenso Pinoy Party List. Human hingpit nga na zero balance ang hospital bill sa iyang 46 anyos nga bana nga si Oliver Salupan sa pagka-admit niini sa Tobias Feliciano Faith General Hospital sulod sa halos 5 ka adlaw. Matod pa ni Ma'am Analiza nga miduol gayud siya sa opisina sa Asenso Pinoy nga naa nahimutang sa Ozamis City Hall alang sa usa ka katuyuan aron sila matabangan nga masulbad ang dako nga kantidad sa excess bill sa iyang bana. Mianhi gyud ko diri sa katuyuan nga kanang nagpatabang mi sa among hospital bill kay dako kaayo among bill sa Faith Hospital. Akong bana na-admit sa Faith Hospital si Oliver B. Salupan. Base sa medical diagnosis, ang rason sa pag-admit sa iyang bana mao ang chronic kidney disease nga iyang gidaladala sulod sa 3 ka tuig. Saysay pa niya nga sa wala pa niya madala sa hospital ang iyang bana, nakasinati na kini og grabe nga hangak, sige nga pag-ubo ug kalisod sa pag-ihi. Gibati kanang maghangak siya, mag-ubo-ubo. Apan tungod sa kalisod sa pagpangita og igong pundo alang sa maintenance nga tambal sa iyang bana, wala niya damha nga mibalik pag-usab ang balatian niini. Dugang pagsaysay pa ni Ma'am Analiza sa kahimtang sa iyang bana nga si Oliver. Na-hospital po na siya sa una, ma'am, 2023. Dito na mo na ibalaan nga na siya heart failure. Dayon, na siya maintenance nga tambal, then usahay manggod po sa kanang kalisod bitaw gyud kay mahal kayo ang tambal, sumbiyaan. Mao to nga himbalik na pud ang iyang sakit. Nagpa-check up raman unta mi niya pag BP kay ubos sa jud kay ang BP, so mao to nga gi-admit gyud siya. Miabot sa 79,213 pesos and 33 centavos ang ilang kinatibok ang excess bill sa ospital. Usa ka kantidad nga giila ni Ma'am Analiza nga bugat ug lisod gayud para kaniya ang pagpangita bisan pa nga usa siya ka magtutudlo. Apan pinaagi sa saad sa Asenso Pinoy na zero balance ang ilang bayro nun sa hospital nga labaw pa sa kantidad nga ilang gilauman nga mahatag. Kuan tungod sa Asenso Pinoy, dako jud kay katabang nga na zero jud among bill sa Faith Hospital. Dako jud kay kong pasalamat. Pasalamat po ko sa Ginoo kay before ko miani diri pray jud ko nga Lord. Maora gid siguro ni bugto makatabang nako kay wala bi jud ko'y kwarta, ma'am, bisag teacher ko. Galisod jud ko kay breadwinner man gud po ko sa una sa kanang among pamilya, dayon sa ko na pong pamilya karon. Ko jud kay kung kalipay, ma'am, kay ganina murag ang akong hunahuna kay nagkuan pa nga mahatagan baka ko or dili baka ma-approve ana, pero pagtawag nga ingon nga kanang na-approve niya labaw pa sa 50,000, so nalipay jud kay ko sa ngatanan murag nawala ang kuan kanang hugot sa kong dughan ba. Isod jud kayo ang panahon karon ay bisag na itrabaho kay kuan samot nagkang namang mga tambal nga maintenance. Gipadayag ni Ma'am Analiza Salupan ang iyang pasalamat ngadto kang Asenso Pinoy Representative Attorney Henry NDF Wominal Jr. tungod kay usa siya sa nakabenepisyo sa Medical Assistance Program sa Asenso Pinoy ug panghinaot niya nga magpadayon pa ang maong programa aron mas daghan pa ang pamilyang Pilipino nga naglisod sa ilang hospital bills ang matabangan, ilabi na ni adtong nanginahanglan og dinalian nga tabang. Kang Congressman Indy, daghan jud kayong salamat Congressman sa imuhang programa nga Asenso Pinoy. So dako jud kay siya gikatabang lami na gid sa mga pamilya nga kuan jud naglisod sa ilang panginabuhi niya. Moabot ang time nga kanang magdaot, manghinaot ko nga kani nga programa magpadayon paghihapon nga og daghan pa pud siya nga matabangan, dili lang kay kami, then ma-extend pa gid siya sa ubang lugar pa sa Pilipinas ba. Alang sa Ozamis Today, ako si Angela May Tirante. Salamat, mas dako nga oportunidad sa turismo gitan-aw sa Korean investors sa Misamis Occidental. Ani ang report. Samtang gihisgutan sa mga Korean investors ang ilang posibleng plano sa pamuhunan at tulad sa ilang mga site inspections ug pagbisita niadtong bulan sa Enero ug Abril, hinay-hinay nang nahulma ngadto sa konkretong direksyon ang mga proposed developments alang sa Misamis Occidental, human nga mibalik ang grupo sa mga Korean investors sa probinsya uban ang technical team aron ipadayon ang mas lawom nga assessment ug preparasyon sa mga proyekto alang sa posibleng implementasyon.
Sa pagiginabi ni Governor Henry S. Waminal uban sa visiting delegation nga naglakip nila Philippine Economic Zone Authority kun PEZA ug Mindanao Development Authority kun MINDA Special Advisor Mr. Charlie Wee, hansyang Global President Gyu Juan Kim, uban ang mga miyembro sa iyang legal team ug uban pang Korean investors ilang gihisgutan ang posibleng pamuhunan, mga proyekto ug plano sa kalambuan alang sa Misamis Occidental. Matod pa ni hansyang Global President Gyu Juan Kim, ang ilang pagbalik sa probinsya nagpakita sa mas nagtubo nga pagsalig sa grupo sa potensyal sa Misamis Occidental human nila makita ang dakong oportunidad niini atol sa ilang unang pag-assess ug pagbisita. I-explore sab sa grupo ang posibleng mga proyektong may kalabutan sa turismo nga gilaumang makatampo sa pagpalambo sa lokal nga komunidad ug ekonomiya. We wanted to go beyond just participating in the solar power business, to create stronger investment synergy and really give back to the local community. I want to deeply thank the Governor and the entire team for always welcoming us so warmly. We look forward to building a strong, win-win partnership between Korea and the Philippines. Human sa ilang nakalabay nga mga pagbisita na matigdan usab sa mga investors ang edakong kalambuan sa Ascenso Misamis Occidental Recreation and Adventure Park kon Amorap, diin mas daghan na ang nahuman nga mga pasilidad ug samtang nagpadayon ang mga enhancement projects. Gisusi o gi-inspeksyon usab sa technical team ang mga areas nga gitagana alang sa proposed 18-hole golf course ug usa ka posibleng Korean restaurant nga mahimong dugang atraksyon sa maong resort. Sa Ascenso Global Gardens kun HEG, nagpadayon usab ang ilang panaghisgot alang sa giplanong cable car project ug 360-degree Korean restaurant. Isip kabahin sa padayong pagpalapad sa mga atraksyon sa turismo sa probinsya. Nagpadayon usab ang grupo sa mga Korean investors sa ilang technical review kalabot sa proposed solar-powered developments sa Sapang Dalaga. Subay sa una ng rekomendasyon sa Hansyang Global nga mag-organisa og technical team ang probinsya kalabot niini aron masiguro ang hustong pagpahiangay sa kapasidad sa planta ug mga designated substations sa dili pa kini ipatuman. Gilauman nga ang nagpadayon nga panag-uban na itali sa provincial government of Misamis Occidental ug mga Korean investors magbukas pa og dugang oportunidad sa turismo, renewable energy ug ekonomikanong pagtubo nga mas makapalig-on sa padayon nga pag-asenso sa probinsya sa Misamis Occidental. Mga opisyal sa Misamis Occidental mitambong sa Local Governance Reform Convention sa Northern Mindanao. At ang report ni Glenn Ray Ronduna. Nagkayusa ang mga lokal nga mga lider sa Northern Mindanao sa pagpangita og mga reforma aron nga mapalig-on ang lokal nga pag-amahanan ug mas mapaayo pa ang paghatag og serbisyo publiko. Pinagi sa First Local Governance Reform Convention nagipahigayon sa Cagayan de Oro City. Nangulo sa delegasyon sa Misamis Occidental mao si Vice Governor Rowena Wing Gutierrez, isip representante ni Working Governor Attorney Henry S. Waminal. Linawas usab na mitambong sila si Uzama City Mayor Sam Norman Gufuentes, City Councilor Attorney Daniel Lau, City Councilor Salvador Canlas Jr. ug Councilor John Felduhay Lungsod. Lakip na si City Local Government Operations Officer Mr. Angel Vedra uban sa mga nagkadiyang mayores ug opisyales sa nagkadiyang lungsod ug syudad ning probinsya. Gisentro sa mong convention ang mga gisugyot nga reforma sa Philippine Local Government Code of 1991, labi na ang mga lakang aron nga mas mapalig-on ang decentralization ug mas mapauswag ang katakos sa mga local government units sa pagtubag sa mga naglain-laing hagit sa pagtumala. Lakip sa gisgutan ang pagpalambo sa kapasidad sa mga LGUs, pagpahapsay sa mga serbisyo publiko ug paghatag og mas dakong local autonomy aron mas dali ug epesyente nga matubag sa mga probinsya, syudad ug lungsod ang mga panginahanglan sa ilang komunidad. Matud pa sa mga opisyalis ni probinsya, ang partisipasyon sa delegasyon sa Misamis Occidental nagapamatuod sa padayon nga dedikasyon sa administrasyon ni Governor Waminal sa governance reforms ug institution
institutional development alang sa mas epektibong pagserbisyo sa katawhan. Gipasiug daw usab sa convention ang mas dako nga papel sa mga lokal na pagamanan sa pagtubag sa economic recovery, infrastructure development, disaster resilience o social services, mga sektor nga naginahanglan og paspas og responsive nga pagdesisyon sa lokal nga level. Alang sa Uzamis Today, kini si Glenn Ray Roluna. Salamat Glenn, gikan sa lapok ngadto sa Kalambuan. Napakongkreto nga dalan sa Kalabayan, nagdala og kahupayan sa katawhan. Ani ang madetalye. Pait kita dalan sa una. Murang sapa. Luoy kayo may mag-hike, magkalapok-lapok pa, mas labing magulan. Din walay motor mosulod diri og dili pakyaw. Pila po pakyaw lamang kasi. Depende sa among dala. Ang mag-hike ra man mi kayo may mga wells. Hike ra gyud magbantay gas lapok. Yun muli lagi lapok yun ang ilahang mga sapatos ingana. Karon salamat gid sa Ginoo nga ingani na ang dalan. Sa una sus mag-abot akong dala og nangayabon nga buak. Kay sa gipot anang dalan nga lapok. Unsay panginabuhian niyo diri ma'am? Parang ako kay by Ansel man ako maligya mga sudan snack sa eskwelahan. Nya pagkarga nimo tong lapok pas una. Lukdo ay planggana oy lukdoon hantod dakin as pa ka. Kaysa karon noon na motor ko ang kusang masamong di na kayon nga maghal-hal ka sa paglakaw. Daghang tuig nga giantos sa mga residente sa Purok 3 ug 4 sa barangay Kalabayan, Ozamis City ang kalisod tungod sa batuon, lapukon og perming mabahaan nga dalan matag tinguulan. Nga nakaapekto dili lamang sa ilang pagbiyahe kundi usab sa ilang adlaw-adlaw nga panginabuhi. Gisaysay ni Mrs. Elina Laurete, usa ka tendera og sudan sa mga eskwelahan, nga dakong hagit kaniadto ang pagdala sa iyang mga baligya ilabi na kung mag-ulan. Tungod sa lapok, baha ug kabatuon sa dalan, wala gayoy mosulod nga motor sa ilang lugar. Usahay, kinahanglan pan lang lukduhon sulod sa planggana ang ilang mga baligya aron lang madala ang ngadto sa karsada ug makasakay. Inig uli, mapugos na usab sila og baklay tungod sa kakulang sa masakyan paingon sa ilang balay. Samtang si Juliet Banales mitugan nga permi nilang giatubang ang pagbaha nga usahay moabot pa sa salug sa ilang balay. Sumalaw sab ni Kalabayan punong barangay Julieta Laurete, dugay nang gihandom sa mga residente nga masulbad ang problema sa dalan ug baha nga maoy hinungdan sa ilang kalisud sulod sa daghang ay katuigan. Kana nga dalan sa una mo na problema kay namo nga dalan sir tungod kay maglisod gyud og agi ang sakyanan ang mga tawo kay lapok ay na siya lalom. Suko sir kay lisod man gyud kay ang dalan dili man gyud maagian lapok ayo lalom. Magbaha. Aron matubag kini nga panginahanglan, gitutukan ug giaksyonan ni Congressman Ando Ominal ang proyekto sa pagpaayo sa dalan nga nahuman sulod lamang sa 3 ka bulan. Kini nga proyekto naghatag og dakong kausaban sa kinabuhi sa mga residente, ilabi na sa ilang pagbiyahe ug pagpanginabuhi. Karon makalahos na ang mga sakyanan hangtod sa ilang mga tugaran nga nakapahapsay sa pagdala sa mga produkto ug nakapamenos sa oras ug gasto sa pagbiyahe. Ang dalan nga kaniadto puno sa lapok, limaw ug baha nahimo ng hapsay ug luwas nga agianan para sa mga residente. Lahi ra sa una og karon. Hayahay na karon ba? Na pagkanaog na mo dili sulod naman ang motor dire, dili naman balibad. Kaloy sa Diyos sir, maayo na gyud kay ang pag-agi sa mga tao. Sa mga tao sir nga malipayon kay sila nga mag-agi sa dalan kay kanang bisag unsa ka kusog sa ulan, maayo na gyud ang ilang pag-agi. Nya ang ila pong mga naiilang ibaligya sayo na pagkarga sa sakyanan.
kay sayo na ang agianan. Dako sa bang pasalamat sa mga barangay officials ug residente sa barangay ay Kalabayan alang sa proyekto nga naghatag kanila og masayon nga kinabuhi ug dugang oportunidad sa pagpanginabuhi. Alang kanila, ang maayong nga dalan dili lamang infrastruktura kundili simbolo sa paglaom ug padayon nga pag-asenso sa komunidad. Pasalamat ta sa sila ni nagdumala sa atuang city naman nino. Pasalamat ta kay sila nang dala. Lahi kay sa una ug karon. Ang ilahang pagdala bas tao. Aksyon agad na gyud. Nindot ilang pagdala sa tao. Daghan ang produkto. Proyekto. Paghana. Di parehas sa una. Asinso kay gibuhatan man tagdalan unya na nindot gyud gyud. Dili na gyud ingon nga kuan hayahay na ang imong maghangad-hangad ka galakaw di na ka matugpa sa lamaw. Murag tulo ra man ka bulan. Kay murag 100 pero to ka 85 days sa to nga na dali ra oy. Paspas gid ilahang trabaho. Di nalipay pud ang mga Bisaya daw. Perting lipaya kay alami na gid ilahang dalan. Pasalamat may dako ni Congressman Ando Waminal sir tungod kay tuyok na ang dalan, wala na iputol. Salamat kayo. Dako kayo akong pagpasalamat sa atong hardworking governor, Governor Henry Waminal Sr., Congressman Ando Waminal. Diretso gyud siya ni tando sir tungod kay nakita niya og unsay kahimtang sa maong dalan. Ang completed road concreting project sa Parok 3 ug 4 sa barangay Kalabayan ning Dakbayan kabahin sa padayon nga paningkamot ni Congressman Ando Waminal uban sa suporta ni Governor Henry S. Waminal, Congressman Attorney Indy Waminal ug Ozames City Mayor Attorney Sam Norman G. Fuentes sa pagdala sa kalambuan ngadto sa mga komunidad. Padulong sa tumong nga kanunay asenso Ozamis, padayon asenso Segundo Distrito ug asenso Misamis Occidental. Suspect sa illegal nga droga na sikop sa laman siyang kasasyays sa gidudahang Shabu na kumpiska. Si Leon Medalio alang sa police report. Subay sa mas gipalig-on nga kampanya batok sa illegal nga droga, malampusong gilusad sa mga sakop sa kapulisan sa Usami City Police Station Mayo 26 ning tuiga, kapin kun kulang alas 5:30 ang daknas kapunon. Ang usa na usab ka drug bypass operation sa Purok 1 Barangay Lamaan, Usami City. Ubos sa direktang pagpanguna ni OIC Chief of Police, Police Major Agustin Araso, uban ang hugot nga koordinasyon sa Sikan Provincial Mobile Force Company, Sikan PMFC, 102nd Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion ug Maritime Police. May resulta ang maong operasyon sa malampusong pagkasikop kang alias Bobby, 46 anyos, ulitaw og lumulupyo sa barangay Banyadero ning Dakbayan, human positibong napalitan sa gingupo surveyor og saka sa sa gituang Shabu nga nagkantidad og 500 pesos. Atol sa gimong body search na recover gikan sa posisyon ni alias Bobby ang siyam kagagmayng sasi sa gituang illegal nga droga. Lakip ang usaka sasi nga napalit sa surveyor, usa ka lighter, cellphone, papel nga gipustan sa droga, 500 pesos nga bypass money ug kaha sa sigarilyo. Di nakita ang nasangpit nga mga illegal nga droga. Aron masiguro ang tukma nga pag-inventory, documentation o pagmarka sa mga nakuhang ebidensya, lakip ang hapsay nga pagpatuman sa body search atol sa operasyon. Kini gisaksiyan sa representante sa Department of Justice, mga local media o ni Barangay Kagawad, Alter o Campos.
Ang dinakpan nga si alias Bobby anaa temporaryong gidetiner sa kustudiya sa Usami City Police Station samtang giandam na ang nahiangeng kaso nga ipasaka bato kaniya nga mao ang paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kini nga laing malampusong police operation nagpakita pag-usab sa hugot ug ning-on nga paningkamot ug commitment sa kapulisan sa Usamis sa pagpugong sa hulga sa illegal nga droga sa dakbayan nga gipalig-on pa upan sa padayong suporta sa kanunay asinso Usamis Administration ubos sa liderato ni Mayor Sam Norman J. Fuentes alang sa tumong nga mas luwas, mas sigurado o hingpit nga drug-free Usamis City. Alang sa Usamis Today, ako si Leoncio Medallo. Salamat Leoncio ang Usamis Today at kanaton nga serbisyo publiko sa kanunay asenso Usamis Administration. Pinaagi sa Asenso Usamis News Channel ubos sa pagdumalan ni Mayor Attorney Sama Norman G. Fuentes. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages, Sama and Norman Fuentes, Attorney Indy Wominal, Kong Anda Wominal, at Asenso Usamis News Channel, and please subscribe to the official AONC YouTube channel. Sa ngalan sa kinibukang AONC team, Leoncio Medallo, June Purgatorio, Ares Carpio, Kim Etangaro, Macjul Malinis, Angela Mequerante, Mary Ana Ilumapas, Xander Dalido, si Glenn Ray Ruluna sa Misamis News Network. Ako si Dazzle Motikson, daghang salamat. Kanunay Asenso Usamis, padayon na Asenso Segundo Distrito, Asenso Misamis Occidental, Asenso Pinoy.